अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन राजा और आप देख रहे हैं राजा स्पीक्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। यकीनन अपनी लाइफ आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं रग से बिस्मिल एपिसोड 10 के हवाले से रिव्यू करना है। लास्ट नाइट के जो एपिसोड थी वो काफ़ी ज़बरदस्त एपिसोड थी और जिस तरीके से सब करैक्टर्स ने अपना अपना किरदार अदा किया, अपना रोल अदा किया है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का है। लेकिन जिस तरीके से रग से बिस्मिल की एक हाइप बनी हुई है और लोग बहुत ज़्यादा उसे पसंद कर रहे हैं क्योंकि इसकी जो स्टोरी है काफ़ी टची है और साथ में इसका जो करैक्टर्स हैं मूसा का, ज़ोरा का और बाकी ईसा का, सकीना और मलिक शहरयार की भी अब एंट्री हुई है। तो काफ़ी ज़बरदस्त ड्रामा ये जा रहा है और लोग यकीनन लास्ट एपिसोड देखकर बहुत ज़्यादा जो है ना अब सस्पेंस पे रहेंगे कि अगली एपिसोड्स में क्या होने जा रहा है। खैर, लास्ट एपिसोड की बात करते हैं कि जिस तरीके से ज़ोरा जाती है मूसा से मिलने और उसे कन्विंस करती है कि तुम मेरे लिए ये कुर्बानी दो कि मेरी ज़िंदगी से तुम निकल जाओ, मुझे भूल जाओ और जहाँ पर तुम्हारे घर वाले खुश हैं वहाँ पर तुम शादी कर लो। और वो डायलॉग जो था ना मूसा का काफ़ी ज़बरदस्त था, देखने वाला था। वाकई में मूसा ने जो है ना एक ज़बरदस्त एक्टिंग की है लास्ट एपिसोड में। जिस तरीके से मूसा ज़ोरा को फिर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाता हूँ, आइंदा तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आऊँगा। और जिस तरीके से वो फिर ज़ोरा वो सारे मामलात छुपाती है मूसा से बड़े एहसन तरीके से कि उसकी मदर, मूसा की मदर ज़ोरा के यहाँ उसका रिश्ता लेने नहीं गई थी बल्कि उसको कन्विंस करने गई थी कि तुम किसी तरीके से जो है ना वो मूसा को एग्री करो, उसे बताओ कि वो तुम्हारी लाइफ से निकल जाए या तुम उसकी लाइफ से निकल जाओ और उससे आखिरी बार मिल लो। अब जो इसके बाद जो कहानी में एक ट्विस्ट आया लास्ट एपिसोड में कि जिस तरीके से सकीना का उसका कमरान के साथ फिर से कांटेक्ट हो गया और फिर कमरान उसे एग्री कर रहा है, कन्विंस कर रहा है कि तुम निकल आओ और अपना घर छोड़कर आ जाओ। अब सकीना जो है ना वो इस बात को बिल्कुल भी नहीं सोचती कि उसकी शादी हो चुकी है और ईसा जो है ना उससे काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता है। लेकिन इन चीज़ों को सब को इग्नोर करके वो फिर डिसीजन ले लेती है कि उसने अपना घर छोड़ना है। खैर, जो इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे लास्ट एपिसोड में कि ईसा का और सकीना का जो करैक्टर था, जो मियाँ बीवी जिन्हें दिखाया गया है लास्ट एपिसोड में यानी एपिसोड 10 में, दोनों को इकट्ठे दिखाया गया है कुछ टाइम के लिए ही। लेकिन ओवरऑल अच्छा, यही कहूँगा कि अच्छी मैनेजमेंट सामने आई है। अब सकीना और मूसा, ईसा सॉरी, इकट्ठे बैठे हुए दिखाई दिए और फिर साथ में जो है ना वो कन्विंस कर रहा था ईसा जो है ना वो सकीना को कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और इस तरीके से तुम खुश हुआ करो जब मैं आया करूँ रूम में और मेरा जो है ना वो खैर मकदम किया करो। खैर, अब सकीना जो है ना वो कमरान उसे बार बार फ़ोन कर रहा था और उस तरीके से जो है ना वो काफ़ी डिस्टर्ब भी थी और काफ़ी एक्साइटेड भी कि कमरान एक दफ़ा फिर उसकी लाइफ में आ गया है। अब सकीना सारे मामलात करके अपनी फ्रेंड के यहाँ जाने का बहाना करके अपना घर जो है ना वो छोड़ तो देती है। लेकिन आगे जो होता है वो आपके सामने ही है कि जिस तरीके से वहाँ पर कमरान के दोस्त उसके साथ उनकी जो नीयत बन जाती है वो भी अब नेक्स्ट एपिसोड में सामने आ जाएगा कि जब आखिर में मूसा वहाँ पर पहुँच जाता है, क्योंकि मूसा को पता चल जाता है कि सकीना की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कुछ अच्छी नहीं हैं और इसलिए जो है ना वो मूसा जैसे ही वो ड्राइवर गाड़ी लेकर जाता है तो उसे फॉलो करता है सकीना को जब वो बाद में रिक्शा पर जाती है। खैर, अब नेक्स्ट एपिसोड में ये पता चलेगा कि मूसा कैसे बिहेव करता है उनके साथ और किस तरीके से जो है ना वो सकीना अब एक उसका जो माइंड बना हुआ था मूसा के ख़िलाफ़ अब किस तरीके से वो चेंज होगा या फिर सकीना और ही ज़्यादा मुश्किलात उसके लिए लेकर आएगी। अब जो बाकी मामलात नज़र आ रहे हैं वो यही लग रहा है कि जो मुश्किलात हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, लास्ट में कहा था कि चैलेंजेस हैं मूसा के लिए, वो अब बढ़ते ही नज़र आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी जो है ना उसकी डिफ़िकल्टीज़ कम होंगी। बहरहाल उधर जो ज़ोरा का रिश्ता है उसका हाथ
ملک شہریار وہ کافی زیادہ ضدی ہو گیا ہے زہرہ کے معاملے میں، اور اس نے باقاعدہ طور پر زہرہ سے اس کا ہاتھ بھی مانگ لیا ہے، اس کی والدہ سے، انا جی سے۔ اب انا جی نے تو اپنی ایگرنس شو کر دی تھی کہ ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، لیکن زہرہ سے پوچھنا پڑے گا۔ اب زہرہ سے جب بات کی گئی تو زہرہ نے ڈائریکٹلی جو ہے نا وہ انکار کر دیا، اور ملک شہریار کو بھی بتا دیا گیا کہ زہرہ اس سے شادی بالکل بھی نہیں کرنا چاہتی، زہرہ ایگری نہیں ہے۔ اب ملک شہریار جو ہے نا وہ دوبارہ سے پلاننگ کر رہا ہے، اور پھر سے جو ہے نا وہ زہرہ کے ہاں جائے گا زہرہ کا رشتہ لینے کے لیے۔ اب نیکسٹ ایپیسوڈز میں یہ بھی کھل کر سامنے آ جائے گا کہ کس طریقے سے وہ ٹریپ کرتا ہے زہرہ کو، زہرہ کی فیملی کو، اور دوسری سائڈ پہ جس طریقے سے موسیٰ کا اب رول باقی ایپیسوڈ میں دکھایا گیا، اس کا جو ڈائلاگ تھا، اس کے ساری جو ہے نا وہ سارے معاملات کافی اچھے رہے ہیں۔ اب جو مجھے ایک چیز لگ رہی ہے کہ آنے والے ایپیسوڈز میں موسیٰ کے لیے تو چیلنجز ہیں ہی ہیں، لیکن سکینہ کے لیے جو ہے نا اب جس طریقے سے کامران نے اسے پھر سے جو ہے نا وہ اس کے مطابق دھوکہ دے دیا ہے، وہ ٹائم پر نہیں پہنچا، اور پھر جس طریقے سے اس کے کامران کے دوستوں نے سکینہ کے ساتھ اپنی نیت شو کی، اس سے یہ لگتا ہے کہ عیسیٰ کے لیے اب سکینہ کے ہارٹ میں جو ہے نا دل میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ اب محبت کا جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا، اور پھر وہ راغب ہو جائے گی عیسیٰ کے لیے، کیونکہ عیسیٰ جو ہے نا وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اس ڈرامہ سیریل میں، اور شادی کے بعد تو عیسیٰ کافی زیادہ اس سے کے ساتھ جو ہے نا وہ پوزیسو کہہ لیں یا بہت زیادہ اس کے لیے ایکسائٹیڈ بھی ہے۔ ادھر زہرہ کا جو کریکٹر ہے وہ اس طریقے سے ریویل نہیں ہو رہا، کیونکہ ابھی تک جو ہے نا زہرہ کا کوئی ایسا جو ہے نا وہ مائنڈ ڈسکلوز وہ نہیں کر پا رہی کہ آیا کہ وہ موسیٰ کے معاملے میں کس طریقے سے ہے، وہ موسیٰ سے وہ بھی کیا اسی طریقے سے محبت کرتی ہے جیسے موسیٰ اس سے محبت کرتا ہے، یا وہ کچھ اور سوچ رہی ہے۔ لیکن کافی ڈیفرنٹ لڑکی دکھایا گیا ہے زہرہ کو۔ اب آنے والی ایپیسوڈز میں یہ بھی چیز سامنے آ جائے گی کہ موسیٰ کے لیے وہ بھی اتنی ہی ویلنگنیس ہے، اس سے محبت کرتی ہے یا نہیں۔ اب موسیٰ جو ہے نا وہ جس طریقے سے اس نے کہا کہ اب میں تمہارے راستے سے ہٹ جاؤں گا، تمہیں بھول جاؤں گا، اور آئندہ کبھی بھی تم اس طریقے سے کبھی تمہیں نہیں لگے گا کہ میں سامنے آؤں گا تمہارے۔ لیکن اب موسیٰ کے لیے بھی کافی مشکل ہے، کیونکہ وہ زہرہ کے بغیر وہ جی نہیں سکتا، وہ اس طریقے سے زہرہ کی محبت میں گرفتار ہوا پڑا ہے۔ اب آنے والی ایپیسوڈز یہ بھی چیز ڈٹرمن کریں گی، اور لاسٹ میں پھر سے یہی کہوں گا کہ کافی زیادہ جو ہے نا اب سسپینس کریٹ ہو گیا ہے، اور لوگ جو ہے نا اب نیکسٹ ایپیسوڈز کا بے تابی سے انتظار یقیناً کریں گے، کیونکہ بڑا ہی زبردست ڈرامہ یہ جا رہا ہے۔ تو یہی تھا آج کا ریویو، امید ہے کہ پسند آئے گا آپ کو۔ لائک کیجئے، اور سجیشن میں اپنے کومنٹس لازمی شیئر کریں کہ آپ کیا سوچتے ہیں رقص بسمل ڈرامہ سیریل کے حوالے سے، اور خاص کر ایپیسوڈ 10 کے حوالے سے۔ تو لائک کیجئے میری ویڈیو اگر پسند آئے، اور کومنٹس کا کہہ دیا، اور لاسٹ میں راجہ سپیک سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔